Onyame enhyira wo. Onyame enye wo kɛseɛ. Ɛda wo Nyankopɔn so ase. Sɛ ɛnɛ nso wahwɛ menum yɛnu yɛn so. Na waka yɛ ho na wabɔ yɛ ho ban na wade yɛn atwa na wɔtwe so asomdwe mu. Ɛnyɛ nipa nyinaa na ɛnya ne sɛ yi. Na menum yɛnu yɛ deɛ Onyankopɔn deɛ na kɔ ɛdeɛ na bɛduru asomdwe mu a. Na ɛnyɛ menum yɛnu yɛ ho fɛ. Ɛnyɛ yɛ papa yɛ binti. Na mmom yɛ Onyame n'adom ne na humbɔborɔ ɛna menum yɛnu yɛda so ɛte sɛdeɛ yɛti. Yɛde Nyankopɔn anim Onyame ne n'aseda nyinaa ɛma ne din sɛ wayɛ menum yɛnu ɛkɛseɛ. Amen. Menum yɛnu ɛnɛ yɛbɛsua Onyankopɔn asɛm. Ɛmmɔ mpaeɛ. Yɛda wase Onyame nokwafoɔ ɛnɛ anwummere yi so. Yɛda wase sɛ Awurade wode yɛn atwa na wɔtwe ɛwɔ asomdwe mu. Yɛda wase sɛ Awurade wama musuo ne ɛsɛn bi amɛto yɛn. Ɛnyɛ yɛn ko yɛne yɛn busua nyinaa yɛne ayɔnkofoɔ nyinaa la. Wabɔ yɛn ho ban ɛna ne nkwa ne ahoɔden ne tumi ɛda so ekita yɛn a. Ehyira wo epagya wo din sɛ Awurade wadi ne wadi nkonoma yɛn. Igyae dwumadi a yɛbɛdi nyinaa de hyɛ wo nsa. Igyae tiefo akoma nyinaa de hyɛ wo nsa. Yɛsrɛ sɛ Awurade bɛkasa fa yɛn mu na Awurade wo ma nyɛ nhyira. Tumi biara ɛmfiri Awurade ɛbɛsɔre de atia wo ma. Ɛde adwentanta bɛba yɛ bɔ mpa yɛ gyina wo tumi so yɛ dɔme ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Awurade mo ahoɔden ne wo tumi ani wo nsɛm akyi. Ɛmfa adwensakyera ɛmmere nipa. Ɛmfa nsesaeɛ ɛmmere nipa. Na ɛmfa w'anim onyam hyɛ ɛma wo din. Yɛda wase ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Onyame nhyira obi biara sɛ ɛnɛ nso Onyame de adom menum yɛnu. Last week Nyankopɔn ɛboa yɛ ma menum yɛnu yɛkyɛ Onyankopɔn asɛm a na ɛfa akoma ɔsɛn adwensakyera ɛho. Yɛsua adwensakyera yɛ repentance yɛtie bibiri. Last week ni yɛhu sɛdeɛ adwensakyera yɛ dem esi ɛtie. Ɛnɛ so Onyame de n'adom ɛne de nam so ɛbɛkyerɛkyerɛ wo. Ɛmɛrɛ a wanya adwensakyera wie kwan bɛɛ na bɛfa so ayɛ den abɔ wadwensakyera na wo nkwagyeɛ wobɛbɔ ho ban. Enti na menum yɛ ni yɛkyɛ adesua bi a mato ne din sɛ Lord give me a new heart. Awurade ma me akoma foforo. Awurade ma me akoma foforo. Amen. Ene saa asɛm we ɛna menum yɛ ni yɛbɛyɛ den yɛbɛpensɛmpensɛ mu. Esan sɛ wobɛgye onimi mie no bɛyɛ adwen. Mamu ɛna nsɛmmɔne ɛnyina yɛ den ɛhunta. Metima bie ma no aka sɛ medɔw. Ma me pɛ w'asɛm, sister me pɛ w'asɛm, brother me pɛ w'asɛm. Mesere akyerɛw. Na mmom na makoma mu no na yɛ tuntum. Menum yɛ no bɛto ɛnsa didi, menum yɛ no ɛkɔ aba. Nanso na makoma mu no na me wɔ hatred, me wɔ wɔtan bi yɛ den ɛwɔ hɔ ɛde tia wo. Enti ne agidifoɔ nipa bibire yɛfrɛ ho sɛ akristofoɔ, yɛfrɛ ho sɛ agidifoɔ, nanso na yakoma mu nyɛ dem ɛnte. Na yakoma mu ayɛ den ayɛ tuntum ɛde atia yɛ nua. Ono tumi ono netu anamon mo no nyina mo yɛ qualesters mo to nwom mo hua nyame asɛm bom mo didi bom mo yɛ ayɔnko mo adwuma baako mu nanso na nakoma ayɛ dem etia wo nanso nyɛ de wu hunu esansa akoma mu nsɛm ne yɛ ade a ɛyɛ ahuntasɛm wo ani Nyankopɔn enko anim enti de asie wɔ nipa akoma mu obiara nyɛ den entimi hunu de asie wɔ nipa akoma mu no wɔdasani bi anyɛ den enhunu Nyami an danadi an kyerɛwa wontimi nyɛ den enhu nti na Bible say ɛnyɛ wɔn na wɔseme sɛ Awurade no ɛna ebenya wɔsoro ahindie na ayɛ den akɔ nti na yɛ kasa fa akoma ho kwan a obɛfa so ɔbɛyɛ den obɛte wakoma mu ama Nyankopɔn de wayɛ den ayɛ bibi ama na yeye esan sɛ wontimi mfa w'anim sɛ ya ɛnsere nkyerɛ wɔ nipa na mmom na wakoma ne wadwi mu de na ɔyɛ den wo evil against that person. Ebasa Bible say wonye dem wonfata ewo na hindie no mu. Amen. Enti yenche ho no yebie twere asem ayeden akọ eye David nyom Psalm 24 verse 3 to 4. Psalm 24 verse 3 to 4. O say, "Why na obeforo Awurade bepo no? Na why na obegina ne tenabea konkon ho? Dia efi eni ne nsem na makoma mu etie. Dia oma ne kra
dia on man ne kra aninsa ahuhudie na wonka nkontompo ntam. Praise God. Amen. For ne be gina so say dia efi eni ne nsam na nakoma mu ye den ete. Amen. Inti Bible say ope onipa obetimi aye den agina ne konkono bia ho. Onipa obetimi abegina abe onipa obetimi aba na henie nu mu wo so wo hwehwe obi a nakoma mu ye den ete. Sa nipa na wote nakoma mu na sa nipa na nakoma mu ate na nakoma mu ye fita no onyankopon se obetimi abetena ne konkono bia ho obetimi ni onyankopon aye den ato nsa aye den adidi nyame betimi aye den afra wo se ne ba nyame di wo ye biribi a ebetimi aye den ayeye di benti a wakoma mu aye den ate. Enti sabe sam ka kire me nubi no wo so wo pede nakoma mu efi bi nye den enuo na emom nipa na wate nakoma mu no wo no sa nipa na onyankopon aye den pene de na ye biribi de won kan kontompo ntam wo nakoma mu de won ni evil against his brother or his sister. Sa nipa no na onyankopon aye den hwe nakoma. Sa nipa no onyame ye den hwe ne kra. Sa nipa no onyankopon pene de na ye den awura na henie nu mu. Enti se wotia na wo adwenboni bi editie wunua wotia na wo adwenboni bi ditia wo maame wotia na wo adwenboni bi tia wa yonko a ana wadanfo a ene onyankopon etuufo aka kire wo se wo fra wo se gidi ni na sa adwen ne da so ye den wo akoma mu a wo so wode wo ye biribia enye dem enye ye na wontimi mfra wo na henie no mu onyame ehia obi a nakoma mu ye den ete onyame hia obi a wahohoro nakoma mu wo goma mogya ni mu. Sa nipa no na onyankopon de ne ye bibia eden eyeye unia wutie me ana me maame ana me papa wutie me brother wutie me bisa ho se wakoma mu sen na wakoma mu nsusu ye eden ete akoma hoyi eba ho na mani a ye beka se enka ye garage ho na ye store niema nyina na ye store room ho na ye store niema ni nyina eden egu akoma mu hoyi ye store enema pa eden egu ho ye store enema bone so eden egu ho but ni nyina e depend wu nipa no how to make your decision. Esa say adwen ene akoma ene ye adwuma eden nebom adwen ne bedwen e de abra akoma no nti sa akoma no so asem no mu a wo ya ne hwe a enye den enye yi nti sa minu bi no sa adwen ne de niema no nyina toto no ye den e ba yakoma mu a how are you besi ye den awrelate ene ne ba mi ehunu osu a ye den minu bi no yetimu eni ti sa minu bi no Bible se minu bi no ti yentimi anhye yakoma so a minu bi no wantimi nye den enfre ense ne ba akoma wei ena di fi eden eba obi akoma nti sabe de woda afiase obi akoma nti sabe de na wode ya eden agu obi akoma nti na dwuma mu yeyere ne yayi na di obi akoma nti na damfo ananka enam nso nanka muwa befiri ne wa eden aba no sa akoma nti ene wone na yonko no omu eden atete obi akoma nti ajapade bia esesen kane maame ana ne papa eden edigya no enam na akoma nti ene sa ajapade na eden afiri ne nsa minua ba ma wutie me bisa o se sen na wakoma eden esitie sen ena wuhunu wakoma mu esan se wakoma mu nsem no wodasani bia nya den ehunu da bia da eye secret thing ya we den wodi asie wo nipadua mu woni wo nyankopon enko na eden enim niema ehunta wo wakoma mu onko a wo na wonim evil thoughts a wo ye den wodwen editia wonua wona wonim ensusu ya pone a wo ye den ususu ma wonua ubenya nanka honko a wadi ye nanka wonua ma wo ye den ebre ubenya nanka honko a wo ko wanim na wonua ye den ebege wo sere wo se man bibi nya den endi sa adwen wenti nipa enye den entimi enkoso sa adwen wenti nipa enye den ehunu nyame ani monyam mepeme nko a me yiyedie mepeme nko a me nkoso ewo akrisofo mu ewo abusua mu ewo ayonkofo mu na de we ye ba bia ehu a woni a wonye de wo hunu da bia da woni nipa ne be den ebetu anamon na nso niema asie wo nakoma mu no wo hunu da bia da ubetim ni nipa na nante so many years na nso na wo adwenboni bi ye dem adwen editia wo woni ne to nsa didi pa na nso na wadwen se wode wo ye den ekwa aduru so ye den akwose wa brabo nso na wo ye yonko na nso na wo ye wunua
enti akoma mu nsɛm no ɛyɛ ade a ehu enti onyankopɔn se sɛ opese ye pese wade ye biribi a ɛne minum ye ne hohoro yakoma mu na ye ma yakoma mu nye den enti ema ye nua obi ka sɛ media mini akoma o media mi ntimi nhyɛ me ho so o oni akoma obete no na ye den akodwie wa afiase media makoma nyo obete no na wada prison obi akoma nti na dwuma ye den ahwere no obi akoma nti business kesi a ese ba na akwa mu no sa business na ye den afiri ne nsa ene wonyame tumi no ye nifo wonyame kasa kire mi no ye ni se ye nhwe yakoma mu ye se ye pese ye hu no wonyankopon ahenye na ye nya nyankopon ahenye ni mu chefa se de Psalm 24 tumi no ye nifo se ye nhwehwe akoma emutie wonyame hwehwe akoma emutie no ene wonyankopon pe akoma emutie na wode sa nipa na ye den aye biribi ye hwe ade bi okay, 1 Samuel chapter 10 verse 9 wa Bible say emra Saul ne papa afunumu ye den eyiraye na wo hye ne se onyere wonkope afunumu no na omuchinchin ya wo mahunu no omukae se ye wo difo bi ye den ewo ho enti omukọ akọhwehwe wo difo na nim akwankyere na wa kyere ba bi ya ne papa aboa na ye den akodi enti emra omukọ duru odifo Samuel nchen no adwen na omode koye no enye sa adwen no ena nyankopon ye den eda na di kire odifo Samuel na Bible say onyankopon da ne ho di kire Samuel na wa anointed Samuel sent Saul adini si Israel akonya so enti Saul ena ye the first king of what Israel na Bible say emra Samuel de engo ye den egu Saul so no afa Saul ye den ebenya akoma foforo. Praise God. Obenya akoma foforo ye bentia esubi abewura ni mu anointing na ye di gu ni so no eye Kristo moja awura ni nipadua mu enti akoma na ekita na ye nipa akoma na ekita na ye aboa akoma ekita na ye bone akoma no emra Samuel de nsa egu ni so no Bible say oye den obenya akoma foforo menu bi ye no yakwa asori ache nanso yakoma su dada ne eno ane da so ye den ekita ye eniti wonyankopon de ye biribi a enye den enye ye Saul every Samuel nchen ba no na wa ye nipa foforo afi wokoduru ba bi adifo ahia omo hye nkom no ono so kotoa omo hye nkom afi nipa omo hunu no omo akwe wa bodama na wo start hye nkom da ben die bentia na koma den eye foforo wo bate bia foforo mu suban foforo ye den eba ni mu enti nyame dini ye bibi ma ne ye den eye minu ya otime mi bibi sa sen na wakoma ye den esitie adwen ben na wodwen tie wonua ubenya na ka wonua adwuma sei ubenya na ka wonua wade ye den agu ubenya na ka wonua sere na wa ye den wadi sa adwen we nyina no ye hunu no akristofuo mu onini nua gyina puppet pa to nnwom na nso na wo hatred or tiny ye den edit tiny pa no on se won koso wa abrabo mu unkoso ya me de wo ye biribi enye wo kwa so many years na nso be bia wo gina na wo ye dem wo gina wonyame hia wakoma se nya akoma foforo esan se so obi ba Kristo mu na wa ya abode foforo na niema dada ni nyina ye den atwam hye eniema nyina ye foforo enti se wo be wura Kristo mu a afa nyame ma wa akoma foforo wo be nya akoma foforo usu no ye den ebe ye foforo usuno ebe ye foforo enti se watena so ndam 1 year 2 years 3 years na akoma no woda so wo tan bi wo wunua mu a woda so wo tan e wo ayonkofo bi mu a ene there is a question mark ene wo nyame etufo said the last week ye kasa fa adwen sa kyena ho no se watwe ho ye den afiri bone ho enti afei na se wo ye den wo ye wakoma mu adwuma esan se wo anye wakoma we mu adwuma e do be ko wo seye mu. We have so many pastors here. Omujina puppet preachy. We have so many evangelists and teachers here. Omo them. Omujina puppet here den preachy. Now so omakuma mu no. Omo hatred den at the time the yonko. So for our den also kita and go strafo fro. And so a friend of man of God. Or time for den e woni mu. Nipa musu den e woni mu. Or tiny nua no. Obenya nanka adoma chebie ni na den ekita no. Obenya nanka wo hye nkom. Obenya wonno ko preachy. Obenya activities e wa so ndem wo nyina no. Ore nanka wo yem. Enti se obi ye bia na o time e hye na komo mu.
what is our onyame etu for say den esesa said the Matthew e kan kira me no mi ni say adwuma na ye den eso nanso apafo na ye den eso enti say wo ye bi na wo nua bi etu anamo a fa ni je ye den so no mu na mu nyina mo nyame adwuma no na onyame ahini ye den enkoso se na wadwuma say na wo nua adwuma ye yi a da nyame asema no ne san say wo hia mo a wo betumi aye den akọ wo nua ne nchen akọpẹ mo afiri ho na mo say wo se wo nua adwuma na mama ye nyina mo betena fi a mo besi den aye den adidi mo ma ye nyusu ya adwen Bonne. Bible say akoma wo eye nada. Enti me no be sere, me no be tun say di make me say me do. I love you sister, I love you brother. Now na makoma mu no na me tan wo. Makoma mu no na me ye beifo, makoma mu no na me ye bonsam, makoma mu no na me sell. Now so be there hu. Ene se ye pe wo Nyankopon ahenni no mu chefa. Se ye pese Nyankopon frɛ ye se ne ma. Ye pese ye adehye e wo nyame ahenni animu a enye wo Nyankopon se me no ye ne yente yakoma mu. Onyame hwehwe akoma a emu ye den ete. Sei na wakoma mu esitie. Adwen ben e na wodwen tie wo nua. Esu ben e na wosu ana wo edi tie wo nua. Ene wo nyame etumi no mu ye no fu se ye mmɔ ye ho mmɔden na yensesa yakoma. Mama ye mfa nyame so menye den eni agoro na bibi ye den wo ho bibi besi mom ye hwe yade we ya e ba ye mpo no mom ye hwe niema esisi wo wiase empanifo nyina ye den amoa e mampanifo nyina apoto asofofo nyina ye den akadam we yo sa yade we nti enani pa ye den amoa emre bi ba o se de no wadane ye no sana ne onipa ba no so be ye dem ebeye mamfa wo nyame so eni agoro Mamma nipa bi nye den enadao. Mamma wakuma we enye den endisivo. Enfa wonko wo seye mo. Man kase nipa wu ana asa. Mamma wo bi nye den endadao. Emre eni wo ma wo. Emre eni wo ma wo. Wonu obi ene fru pre mu tu kwan. Nanso mu nyina ma nko fie pe. Ye wu mu ebi bo mu dakoro entafo omo ba dakoro. Nanso ye wu oba omo nyina enwu ye den dakoro. Obi beko ajabi enti se woni obi te boni mu enena mu di a ye careful wo be wo je sa nipa ma nipa na fa wo so e dia satara na adwen moma ye nye yakoma mu adwuma please God yes to aso e wo Jeremiah chapter 24 odifo Jeremiah ngoma ne tire aduonu enan yi mu nson Jeremiah 24 verse 7 Jeremiah 24 verse 7 Pacho wo so na wa share program na wo twetwe verses no ukudu fia na wasua odifo Jeremiah ngoma 3 aduonu nan yimu enson Jeremiah 24 verse 7 wase na mema wo wase na mema won akoma a wodi behu me se me ne Awurade na wadane me man na me nso maye won Nyankopon na me de won akoma nyina besane aba ne nchen amen Onyankopon se na memma wo mo akoma foforo enti emra last week me ne wo ye kasa fa bone ho na wasesa firi o bone ho no afi wo begire maka kire Onyankopon se Awurade mi hia akoma foforo Awurade mi hia akoma foforo wo hia akoma foforo sebe ya obeden wo betimi ya so Onyankopon ani wose Onyankopon se o ka kire o man se na memma o mo akoma foforo na afemi di wo ma ye biribi amana ye den ayeye menu ye no emena yesesa ba ye Nyankopon na asa no enam se akoma bone na ye da so ekitamu no sa subone na menu ye ne da so wo mu ntino afa ye hunu onyame ani mo nyam ye hunu onyame tumi biem enti wose memma wo mo akoma foforo enti abo akoma bia na ekita wo mo no adwaman akoma na ekita wo mo ensa no akoma na ekita wo mo no wose emra wo mo bi Nyankopon mu no me asafurade no memma wo mo akoma foforo na o ma brabo aye den atimi asome asafurade ani sister wo hia akoma foforo se wo nya akoma foforo bone wo ntimi enjai da biara da se wo nya akoma foforo wo ntimi nso wo Nyankopon ani da biara da esansa akoma wemu ena ya hodo niema nyina akoma we se de medi kan kan ya ye no store room e ho na niema boni nyina ye de efiriba e ho na niema papa nyina ye de efiriba enti se minum ye nti yentimi anya yakoma wemu adwuma si yentimi amfa mo ja na wo hori akoma wemu a minum ye na bi ba wo nyame betwa ye agusa wo sere se yentimi asesa yakoma we ya na yanto yensa amfre nyame amanyame amedi akoma we so hene na ye hwe wiase mu niema eko ye hwe de nipa eye yen ye hwe kwan ya nipa bi di ya fa so a sister
Wuntimi nye den enso Nyankopon ani. Forgetting ye nipa ye wo. Wona nipa be ye wo bone. Wona nipa be kaseti ya wo. Wona nipa be ka bone aye den ade agu so. Ni nyina mu ne se wonni Nyankopon a, ubu ne se sa ne ma we nyina aye den ese esi. Esa se papa na me no ye ne di na chi no, de wonye ye atoro ene ye dem ye twagu ne so. De wonka ye ene ye ka ye den eto ne so. Hwe me no ye ne ye mponi nti hwe kwanya ye fa so ye dem ye tete no. Nanso papa we ampa ba. Enti forgetting you obi dia ye o. Forget asem bia wo nua bia ka kire o. Manya wa dwe se me asem wo ye nipa wo ya ka kire me nkasa na ho da bia da. Sister, adwen sa kira e wo ho ma ene emira wo da so etiase. Emira bi ba wo ka wonsa gu bu wi a wo nya adwen sa kira biem. Emira bi ba na wo ka wonsa gu bu a bone fa cha nye den eni ho biem. Wonsa wo ni nua bi nya asem ye ka ye si nkonwa ka ye wo so won tiase. Wo ti wani no wani ti ye no na nipa na ye den awu na wo su ubenya na ka ene na wo nua na ye den eda so tiase na ka mo ka bom but wo kɔ onwo fede wo wuro anim guase enti mempene sister bre wo ho ase mempene brother bre wo ho ase na wo di bone cha na wo nya hwe wo di bone cha na wo mfa hwe nye den encheye hwame no mie na nyinsan yiguo ne bone ya yedi na nso ni nyina we papa we da so de ne doye dem ekura me no mie no mu ade na wo njaa ma bone ne nye dem enka die nipa ye wo no ade na wo mfa enche bre wo ho ase sister ye kasa se ya o ye nimra ye ho so no sade wo ka wani to so wo bo wani pedal na Yesu Kristo ayeden aba adwen sa kira eni wo enne wo adwuma bi ya ye wa wakoma mu se wo ana mo bi tu a tunu wakoma mu na nyame ye den ehunu wo mopo ente sa mire bi ba wo be ye mobo emire bi ba wo nyame be yi date we dia kira se emire bi duru ya me soma mako obi ma ne ye den eba wo nchem edi nyame asem bre wo na emom wo mu no wantie na nim asem na ye me asafrade na me kasa kire wo no eye wunti na me soma no e ma ne se na dagye nyina se wo me kasa nkire wa wuti wuti me na sakire wa adwen na so anye dem wantie onyame hu ye mobo na ye nye yakoma mo adwuma onyame nka ye na wo ma ya akoma foforo esan se nyame amma ya akoma foforo we ya sister minu bi ye brebe ye kwa enwuma ye tunu wa so de fie ye sika ye yibo onyame adwuma nyina no dare duru a onyankopɔ be ka kire nse ye nye dem ye mfiri ne sonko ya ya nya dia etene nyame hu ye mobo amen ye to so e was Psalm 119 verse 11 enwom oha ani dunkono yimu dubaako Psalm 119 verse 11 Psalm 119 verse 11 say me de wonsem makora makomum na manya wo ho bone bi amen tio David say awurade me de wasem ebesie wo makomamu na manya wo ho bone bi a amen enti ebre we yes bra asese ye di wo nyame asem ye den esie yakomamu na ye yi di pa ho asem ye den efiri etin esa se ye di nyame asem we ekora yakomamu ye di sie wo yakomamu a afa se wonua bi di nsem bi ba wo so a enam se asem ne ti yakomamu nti no ebe keke asem na ye den efiri wa brabo abufu a nipa bi di ba wo so entokwa bi a obi di ye den e ba wo so entwante so bi a obi di ba wo so no enam se wo nyame asem ete wakomamu nti no asem ne ba na nyame asem na ye den abona to atwene enti David se urade me de won semelen ebesie makomamu na manya wo ho bone minu ya wutie me se wo pese wo ni wo nyame nante a se wo pese wo ye pe e wo nyame animu a Bible se fanen ye den fasie wakomamu se wo di nipa won sem besie wakomamu na wanya hypertension wanya mojaboroso wanya high blood pressure na wanya sa yade we die mesusu se nka wodi nyame asem asie wakomuma nkeye esansa wodi adanse pi se wonua na wonninya problem no enne wani tona nimu na woyem hayden ahyew wo se wani obi gina wo di nkomo na woyem di pram de bentie wonni se omo ka won asem sister forget it invite nyankopon mo betena akomanu mu manyame medi hene e wo fie no mu efie no mu adampan Bible says ahomoni tutu Filipa mu a enko ekochinchini na eba na obehu se dan ni mu dampan a wode ahomoni nso ene eden eba mama edan ni mu nyeden enampan manyame metena akomanu mu manyame medi hene wo abrabo no mu akomanu mu manyame medi hene
Se nyame be di hene wa akoma no mu a oh de be ni nsem hu no nipa bi di be ba wo bo pu ni nyina se eye bora so ade me nyame mra brabo no mu ene wo nyame e kasa kire wo me nua ba ma wutie me ene wo nyame e den etuofo wo nyame e kasa kire se fa nyame asem fasie wakoma mu amen. Yeah, Romans chapter 10. Romans chapter 10 verse 9 to 10. Romans 10 9 to 10. Amen. Romans chapter 10 verse 9 to 10 was say nasa what de wa no pamu ka se Yesu ni Awurade na wo de wakoma gidi se onyankopon anya no na firi awufuo mu a obegye wo nkwa na akoma na wade gidi kɔ teneni mu na ano na wade pamu kɔ enkwagye mu misi so biem wose na ano na sa wo de wano pamu ka se Yesu ni Awurade na wo de wakoma gidi se onyankopon anya no na firi awufuo mu a obegye wo nkwa na akoma na wade gidi kɔ teneni mu na ano na wade pamu kakɔ enkwagye mu. Praise God. Onyankopon ka kire me no mu yeni se akoma wei na yeden yedi edi se yedi akoma yeden yegidi se onyankopon ana Kristo abewu na nyankopon nya ne nafira wufo mu a wose yedi akoma wei agidi a ne yedi ya no yeden apamu eka yedi ya no apamu ka se Kristo aya Awurade a num ye ni be den ibenya nkwagye esan se anu we entimi confess o that say akoma we enya den engine to mu enti bibiara ebe free ye num aba no e pass through your heart ansa na de na ye den abeda abonten ya no ene ye di pamu enti bifa obi be bie na no akonfess se mafa Kristo se me kra ne ma gye nkwa ene de magya abone ye no efiri akoma no mu ansa na ye den aba abonten enti ne wo nyame etumi no ye nufu se bibi betimi afiri nipa ye mu aba se bibi betimi afiri ye numu ayeden aba ti se me no ye ne ye den ye siesi akoma no mu afiri akoma no mu na ye den aba abonten enti kasa bitimi pie firi ye numu ba na agu nipadua ne nyina ho fi obitimi kasa bra we mansusu se saasem we betimi ayeden afiri wanim sister mansusu se asem we betimi ayeden afiri wanim nanso asem na ayeden adi for me as go ho fi Gebentia wantimi an control akoma enti na wonyankopon ka kire me no mieni se yenya akoma foforo se me no mieni yenya akoma foforo wonyankopon mu na ye de saa akoma dada we ya ne ye de nante a akoma dada esubone ye de atimu bone eda so ti akoma ni mu a yenya wonyankopon ahini ye no mu se de medi kan ye no wakoma nti ene ye de wokoto afiase obi akoma nti ye de nakoto afiase obi akoma nti na wade ayeden agu obi akoma nti business kasi ayese e ba ne nchen no sa business ne ye de afiri nsa obi akoma nti adamfo bi a wanyankopon yi no ma o se nka wo meye obuafo e wa abrabom no wakoma nti wa ayeden wa pam nipa na afiri wo nchen moma ye mbre ye koma ase na ye nye yakoma mu adwuma afei enam se ye de yakoma pam sa nipa na afiri ye nchen no ye bompa ye na nyame nti a wadwen se nyame asi na so na mom nyame soma a oboafo ma na ye den eba wa brabom enam wakoma boni a ete wo nti no na wo pam sa nipa no ena wo hia moa ena wo guso ya akonkyene ena wo hunu nyame ani mo nyam biem de benti a wantimi anye wakoma mu adwuma ene wo nyame se minum yeri yenye yakoma mu adwuma ya nhwehwe akoma foforo o se emra ye de engu no gu soro so no soro be nya akoma foforo minum yeri yatene nyame sumu ayeden ache nanso adwembone na eda so yeden adwema yenua ye su se de bia yenua ne den enhwe ase ye mpese yenua be koy nanim ye pese yenko a wo hun se de wakoma ene wa adwen susu ye yeden esitie moma yenya akoma foforo na nyame afaso tima bia yedem aye baby se de sa suwe etena akoma ni mu a afa nyankopon de ye bidibia enye yi esan se akoma na efi ewo mu no wo nyankopon timi yedem entena akoma no mu amen ye to aso Jeremiah chapter 17 verse 9 Jeremiah 17:9 odifo Jeremiah man tire dunson yi mu nkono enti e onyankopon asem
Wase akoma ho yi eye nkontompo sene ade nyina na eye nsemmone pa ala hwan na obenya mu hunu ye amen wase akoma ho yi eye nkontompo ni sene ade nyina enna sene ade nyina eye asemmone pa ala hwan na obenya mu hunu ye amen se de midi kan wase akoma ho yi eye nkontompo ni esene ade nyina enti na midi kan kire wase obi bie na no aka kire se me do sister me pe wasem bra me pe wasem nanso na nakoma mu no na wo ye bonsam nakoma mu no na wo ye bayifo nakoma mu no na wo tan wo nti ne Jeremia ensi so dua se akoma wo ya etini pa mu no eye nkontompo ni esena de nyina nti obebie na no aka se wo do pa wo pe wasem pa nanso na ni mu no na wo tan wo obesere akire obabo se ye kare ye nim kire nyamsom pa nanso yakoma de aye de na atwe akwa akirichiri ntu bo wose wane wo di nkomo wane wo sere wane wo to nsa didi pa nanso na nakoma mu no ayetum se ko tar woni ne ka wotiri mu asem woni ne di wa brabo mu nsem nanso na wo ye bayfo ana wo ye den sortia nti wo se akoma wo eye nkontompo ni sen ade nyina esan se ho na toro ho na nsemone wo ho na wudi wo se mekum obi a medwene wo ma adwene mu na akoma na ye den asom se mese obi abrabo a midika antwen na akoma na yeden asom na afa me de ma no apa mu aka yeden aka na matu ho anamo enti mamma yen disivu ye ho mumma yen fa Yesu Kristo moja no yeden enwohoro yakoma no mu mumma yen te yakoma mu na yenyi nsemmone a ahunta wo yakoma mu yeden emfiri ho mumma yenyi nsemmone a ahunta wo yakoma mu emfiri ho mumma yenyi adwenbone a yadwen de tie yenua no yenyi yeden emfiri ho mumma yen forget ni obi dia ye ni ya wosofo dia yewo ni ya wo mahane dia yewo dia wo papa dia yewo dia wadamfo bi dia yewo dia wonua dia yewo no bra say ya forget ya brabo entimi nso wo nyankopon ani mumma yen forget na yen fa ye ho bone enche me na mefom wo abo bi ntimi nyeden emefom wo odwan entimi mefom wo na ntwe entimi nyeden emefom wo ye nipa ya na ye befom ye ho na se ye fom ye ho na ye ntimi ye mfa nche ye ho a ene ye papa me no mu ye ne ye som no na ye sori ya no pa awia ne anwum na ne ye bɔ no ho asɛm dawuro na ye de ye mpa bɔ eduru akona nimu no ebesi dan na ye so ye bɔne a ɔde ye bɔne ayeden akyere mumma ye mfa ye bɔne enche wode bɔne kya wo mfa hwe enche ye se wonua fom wo na wode kye na wo mfa hwe enche ye se wonua fom na wode kye na etise wo ya ne mu oduru na wo ho ayeden atɔ ubon se wa adwena ye free woni nipa na se ye abeka bom asomdua ayeden abam ntem Nemo, se one fan chene na sa wo tiny wo mu a afa wu na wo yem ayeden ahyew esande yade ene yeden ebrew ada na wo fa wo nua ne bone yeden enche no Bible say emira bi duru ya na Nebukadnezar wo so daye enam akomaden ni akomapirimu nti Nebukadnezar amu nyame amferi nyame ansuro nyame enti onyankopon hye ni mu se wo be ma Nebukadnezar akoma ayeden adale abo akoma na wo be ma Nebukadnezar ayeden akotena wuram na wone mu ayeden adidi abom enti sisa ye tuufo se fa bone eche bra ye tuufo se fa bone eche ma me papa ye tuufo ofa wutie me ye tuufo se fa bone eche na sa wo so won fa bone nche na sa wo be pirimu akoma se de onyankopon ye Nebukadnezar ma no koda wuram no wo be dane aboa wo be bodam fa bone che wo be nya yade bi esansa ayam hihie e be to so enti wo hunu onyame ani monyam yade e na wo be bre nipadua no wo ma nipadua wo nyedem ende ne hom da bia na wo so wo kra ayeden aboto na wira ayeden aho Nebukadnezar anyeden amu nyame anso nyame wo mu nyankopon krofo ye Daniel mo enti wo sori tie nyame enti nyankopon ka kire se wo me na me di wusi akonwa no so me kiro se me yede mi wotumi enti se me no me na wo nyame aboye na wo nyame anwene ye nsa ni su ene ne nsa so no se me no me ya mbre ye ho ase amana na ya nsiesie yakoma mu na ya mfa ye nua bone anche na sister se de wo gi hu di se wo ofe pa no wo gi hu di se wo sika pa no bra ebeduru mre bi no di obesere na wa heden wadi fa bone che ebeduru mre bi na wo hia me moa enye sika mo wo na wo hia me tam 1 minute e wo nchen na wo hia wo bi tam 1 minute seconds e wo nchen na nso enam bone a wodidi no enam amfa ncha wan fa ncha wonu ani ntino sa tam no wo be hwere wo kra
Gebentia, Sandy Panana wouldn't it if ye, Sandy Panana won the telephone number, oh, phone swap. Our Ben wise like our friend on another wow. Now, so I know my hand tiny and one some of this share with Timotinum, Obama Hosso. Wouldn't mean then Embra once an influence any panel. Now, what do 1 hand times are would be called womb? Mama Embra once is sister. And maybe bow Yamemoa, and maybe bow be here will be a moa, and maybe by Nippa be the bed and ever bow. And maybe ba. Nipa obe hia nipa moa na mmom se wa masa ho brase we na wa mfa bone anya den ancha sister wa ho maso nyina mempene no ebeduru mire bi obi de pant e de be show sorry ebeduru mire bi obi ne be show atade ebeduru mire bi no obi ne be show boxer shorts ebi ne be show singlet obi e ne be bo brazier de be ntia sa bere na wa ya ade sister bre won ase na we dotie e maybe ba na wa ye dotie ye mfa wonya hwibiem abusuapan yi bekasa mo mefa de we nya den enkoto ntwe na wa ye den wa sei sister ade na wo bre won ase wonua bia woni ni si so okọ wo papa bia woni ni si so no sa be ye den ekọ hwede se de coronavirus we ekum nipa ebeduru me bi na wo so wo kọ sa enti se ne wodnya na di postu obi pictures rest in peace what a shock and gone too soon ebeduru me bi na obi so postu pictures ebeduru me bi na obi di information den kwa abonten sister first say na what you say na what you ni picture ni and now what ya say no obia enhye wo information and now what you see obia emfa wo picture ento ne status but wu and na said ye wudi obi de to so enne no sena obi de wo de ebeto ne status obi ede wo picture ebeto ne status enti adan na wo mbre wo ase se nim se owuo wo ha moma ye hu se atamuo so ye den ewo ho se nim se owuo wo ha moma ye hu se atamuo ho moma ye mfanyam ye atamuo enye den eni agoro na nipa ye wo baabi ye den ekọ mumfanyam ye atamuo enye den eni agoro abrabo biara wo bo no hwe na hu se emire bi ba obetwa so aba emire bi ba obetwa so aba emire bi ba obetua so aba emire bi ba wonyam betua wo ka ewo ho adan na wo mpre wo ase fa wo nua no bone che no wa mo yi wadufire adwuma mu enye hwe se wo da so wo adwuma mu bia na nka owuo bi na ye den beto eni ti yi wadwuma ma da wo nyankopon ase esa se ka wo gina sa position la ka bia na machine bi ye den etwa wo nsa wa ma wadwuma bi ye den abo bia wo ko so ye adwuma na nka obi di koka bi be hye wo baagi mu wadwuma mu wo nka wo ko wiye wa fi ase enti ade bia betu nipa no ye mfa ase da nye den emanyame nyame fa asa nipa no so ena wo yi wo fira adwuma mu die nanso nyame fa asa nipa no so ye wo nyankopon but eya na ye nti ye nyankopon ase anytime bia na kristofo ye nya honey ye nya milk ena ya nom na emu wo yawdie bi ba ya bra ba mu a ye se ye bonsam. Christians without temptation, you know, you cannot be a perfect Christian. You have to pass through temptation. And so why then what be your foundation I will nyankopon. Enti se ne wonam wo haw bi mu a, wonam amanie bi mu a, onyame to me no mierufo se, ye hwe yakoma eyi. Se ye pese ye hunu onyankopon ahini enu a, ne nya onyankopon chefa, ne mu chefa, ene onyame kasa kire me no mienu se, ye hwe yakoma yi. Amen. Ye hwe yakoma eyi. Amen. Yet was Jeremiah chapter no yako Ezekiel. Odifo Ezekiel 36. Aduasa insia yi mu aduonu num kosi aduonu nson. Ezekiel 36 25 to 27. Ezekiel 36 25 to 27. Moma yiti onyankopon asem. Tieni yo. Wa say me di nsukro din be pete mo so. Na mo ho ate. Mo ho fi nyina ne mo bosom huhuo nyina mu no. Mete mo ho afiri what you say was say afei wodi nyunsuo wodi nsuo krogin a efi bia nanim ensu krogin ni droma Yesu Kristo moja no was wodi be pete mo so ama mo ho aye den afi mabosum huhuo ni efi nkeka ya ekeka mo ho nyina no wodi nsuo krogin ye dem be pete ni no wie nsuo ama ye ho aye dem afi afei se nyame de nsuo epete ye so wodi ni moja ni edware ya afei ye hote na wadi ye biribi aye den eyeye muma yentie 27 no 26 no say na memamo akoma foforo na me de honhom foforo mahyem mu na meyi obo akoma na afiri mo honam mu na mamamo honam akoma amen wase afe emra wadi ni nsuo krogen na aspeti ye ho ama ye ho aye den ate no afe wo so obemma ye akoma foforo obemma ye akoma foforo
na se Kristo ni bia no se wobedi Yesu Kristo dia akoma dada na wodi wo wiase no ese wo jato na usugu Nyankopɔn se awurade mame akoma foforo esa se wanya akoma foforo a wontimi nye den enhyene Onyankopɔn ayini animo enti wose medi nso okroje be den ebe petemo so na afi mama mo honhom mu akoma foforo a modi bedi machi na ono na mo be ye bibia me asefrade mani be so na me dia ye bibia mana ye praise God enti wo hia akoma foforo Uhia akoma foforo. Uhia akoma foforo. Wase medi nsuo kura den be petemo so. Na memma mo akoma foforo. Enti akoma a wodi gidi ba Nyankopɔn mu no, sa akoma no antimi yeren en guarantee wo emfa wo nkowura Onyankopɔn ayeni enu mu. Uhia akoma foforo. Uhia akoma foforo. Sa akoma no na wo sere onyame na onyame hunu mobo na wode mmawa. Afa unua ya obone a wutimi yeden e de che no. Obi timi kasa media metimi dia che na nso mi hwe nyeden emfidi da onfa ncheye anytime bia obehunu sa nipa ni bia no be den obekai ada na onfa onua ne boni nche no na ka kire Nyankopɔn se o ma wo akoma foforo amen ye ko eye ma Luke eye asempa no se de Luka sorry Mark etwere ma yitire enson yimu aduonu ba kon kosi aduonu miensa Mark chapter 7 verse 21 to 23 Mark chapter 7 21-23 Mark chapter 7 21-23 Mark 7 21-23 wase mitie nyame ase wase na nipa mu won akoma mu ena adwenwone efiriba tieni yo wase nipa akoma mu ena adwenbone eren efiriba 1 o mention so adwenbone eren efiriba adwamansem 2 efiriba akoronosem efiriba 3 wase awudisem efiriba ayirefasem anibriabriye amumuyo insisie ahohie anibone abususem ahantane nkwasiasem ne bone nyina fi nipa mu na eba na ebegu nipa ho fi amen wase enipa mu ena adwenbone efiriye den eba se de midi kan ye no me ne obebo mu asere me ne obedi nkomo na nso na makoma mu na me wo bone ye den etia wo me ne obekasa asere pa na nso na makoma mu no na me wo bone ye den etia wo enti wose nipa akoma mu na adwenbone ye den ewo nipa akoma mu na ayirefasem wo mefa obi yi amedi kan ye den adwen makoma mu bra we oni ho ene ma me nkosi nachi ene na yire nye den enkoda sister yi eni ho ma me nkosi nachi na me ni kunu nye den enkoda wose nipa akoma mu na ayirefasem ye den ewo nipa akoma mu na abususem ye den ewo nipa akoma mu na bone anibrebreye ewo unua ka bia wotoye unua taade bia ehye no unua fie bia wosi ye na wodi ni mfonyini kire wonti no wani aye den abere no ena Mike susu dua aka kire me no obi ni se nipa akoma mu ena adwenbone ye den ewo nipa akoma mu ena ayirefasem ye den ewo nipa akoma mu na korono sem ye den ewo nipa akoma mu na nibre ne awudisem ye den ewo sister yehia akoma foforo sa boni suwe nyina efiri nipa akoma mu esa se mani be brewa efiri akoma mu se minue ekoso na ye me ya efiri akoma mu na ye den eba sa ne ma we nyina ya ye no akoma mu hose a ya pake sa boni we nyina ye den ewo den se me se den se ubehunu obi se nipa no ye den etan wo den se ubehunu obi se nipa we nani ye den ebreme den se ubehunu we se obi se we die meni ho a obetimi ne yire ana me kunu ha den akoda sa ne ma we nyina ha den eye akoma mu nsem ahunta ewo nipa akoma mu wono be sere wono betu anamo wono be kasa sere pa na nso na adwini mu no obone ye den etia o sister onso wo frɛ wo se Kristo ni ye de microphone ma o se to nwuma enwuma wo beto no enwuma wo beto no nanso na wo bone etia o yonko senga kora wono ni gina contest ni mu na wo bone adwenbone bi yeden etia onua wono ne yeden ete wono e wa asafo ba komu enti ne Matthew Luke eden etumi no mu yerufo se nipa yakoma mu e na bone we nyina yeden ewo
enti ne wonyame kasa kire me no mienu se yensesa yakoma emfiri ye bone ho se me no mienu yentimi yansesa yakoma we ya na ye de sa akoma we ya nante ya me nia ye be deceive ye ho ye be frɛ ho se ye kristofo enkenkan ye akontofo bone a ekoso akonto mu pa ni ani bre pa anwaye ya pa ekuma kontofo se me ba akonto mu ja wo ba da ben ena wetimi asi da we wo ba da ben na wo be so ame ho aye den akofie wo ba da ben ena wo be ware akonto mu pa bone we ena ye ekuma kontofo ani bre on pese ni nua be den ebe koso ni nua kwa adwuma na wotifie no na ye ne ya nanso wotewo ofre ne ho se kristoni ofre ne ho se gidini moma yenhwe yakoma mu ye moma yenyi ani bre ne yawdi ahoye ya nye de emfiri ho sɛdeɛ nyankopɔn bɔ wo no yɛ saa ne nyame bɔ me sɛdeɛ nyame de wosi yɛ no position nyame de wosi no ɛnyɛ saa ne nyankopɔn de ne yɛsi saa position no baabi a woduru a wobɛtwa mu no me duru a mɛyɛ de mɛhwe ase enti sɛ na woyɛ adwuma na menyɛ adwuma a ɛni kwan sɛ woma w'ani yɛ de abiri wo nua no sɛ na wo nua si dan na wonsi bi a hunu wo sɛ da moment no sɛ wosi saa dan na nanka bi a wɔkra yɛ de afiri wo nsa enti wonsi bi a da wo nyankopɔn ase na ma w'ani nsɔ de a wo mu mama w'ani mmiri wo nua no nemo da nyame ase se wonu na tinya yede aye bi se o hefa o akra o kuma se na se wonsi bi na te wuduru wona se nsu oto ana se wuduru wona ade asa na wo friends and sister ma beduru akra ma beduru kuma se na so mi ni ba bia yede na ekọ enti wonu ano wontimi volunteer e ma wo metena fi ho wontimi nje wa anadwo no so se ni timo den se den a enti anadwo no wonje wo na so e me na wo si da no wani abere no ubenya na ka nipa na wugu ubenya na ka wo de na kwaduro so na wakọ no akontufo enne wonyame etu yemfo moma yentwe ye ho firi ani berebere ye ho Ghana fo ani bre ne pasankum nyanti obi timi de ne maame ye den ekogi sika duro ani bre nti me pese me duro position wenti na obi de ono ane ba aye den akogi sika wo so aketua nyame betua wo ka se de wonhum aye den esitie moma ye hu se de ye ba adagya no saa na ebe den ye bekono said ye ba de jano ye beko na de jamusa yamfa hwe anye den ama wiase na yamfa hwe so nye den emfiri mu nye den enko nti wo kare ekrisiasese a wo se nti ade bia ye benya no ye ma nye den ensombo Solomon ebewu no Bible se na wo ahunya de bebire na wo bewu na ato ne sum na ato na yere wo na ato ne yawudie wo se enti mi bewu ama okwasea bi owudie bia be den abedi ma ade afi na wo su nipa obedi obedi na ade bra menu mi bra ye bire nyina no ye be gya ho akọ nipa wa mmere obedi atem sa wo papa ko hwini wo ma me ko hwini no wo tu kwan abrabo be na wo boye woni na wo bedi so mfaso aden na wo nya wo nkwaje ho adwuma aden na wo nsiesie wo kra emfa ma nyankopon moma ye hunu nyame hu ye mobo na ye nsesa yakoma amen afi obi bebi sa se ene kwan ben so ena menu bi no yakoma ho adwuma. You have 3 ways that you should work to get new heart. E kwan miensa so a menu mi betimi di aye yakoma ho adwuma ana ye betimi di aye adwuma a ye be den ye benya saa akoma foforo menu mi ye ka ho asem no ye e kwan miensa a ya liste a wutimi so saa asem no mu a wo betimi anya akoma foforo a ene Kristo eden ka kire menu na wo tu menu for say yenya akoma foforo. Number 1 was say forgive and forget the offense a friend has done or did to you. Or say forget it ma wo mfiri fache na ma wo mfiri die wonua no e de aye wo no esa se wa ma wo mfiri wa mfa nche wonua no na wa ma wo anye den mfiri a wontimi nya saa akoma foforo esa se time a wo be hunu wo nua no bia no wo be kai bone a wo nua no bia ye den adiw wo hunu wo nua na wo bo se na adwen ne de toto aye den aba akoma mu se ade we pa wo dia che sister we wanya ade kura o ya pa o wo bo se na afi wa start dwendwen na afi wo dwendwen afi wo be feel pains nti e basa wontimi nyi saa de ne ye den emfiri wakoma mu enti na wanyankopon ka tell me no wie ni se menu wie ni ye pesa akoma foforo no ye pese wonyame ba akoma ni mu a then
you should learn how to forgive and forget. Obi betimi aka say media metimi di ache na nso say me ye film akoma mu pa de me nye de me ntimi sister ebasa ha untimi wonfa nche no enti na wonyame kasa kire me nu agidi ni say ye mfa nche na e ma ye wire so nye de emfi. Number 1. Afa number 2 was say enviness and jealousy. Was say eniema ekum akrisofo eniema ewia yen ma me no me ye ntimi nya Nyankopon mu akoma foforo na ya brabo entimi nso Nyankopon ni no wo se 1 otan ene ahoye ya otan eye me na se ka menya saade we me na ade we den efata me na me de atade we ka efata me we de onu life web ten na wanya sa atade we wo se yenyi enviness yenyi jealous enye den emfiri mu se ma sa boni we ye den etena we mu a ye masa abonu we edihi ni we mu a afa yakoma mu be ye fi yakoma mu be ye tuntum afa Nyankopon de ye biribia enye den enye enti mu ma yenyi enviness yenyi jealousy enye den emfiri yakoma mu yenyi ani bre ene wotan ana ahoye ya enye den emfiri abrabo mu. Last one afa was position ena ne ekoso position abusuamu ewo ho ayonko mu ewo ho asafo mu ewo ho politicians mu ewo ho position dibrenti ena obi de ne baiden akwaji sikaduro dibrenti ena obi de ne yire ayeden akwaji sikaduro dibrenti obi de ono an ne ba ayeden akwaji sikaduro position na ayeden ekum akristofo dibre me ba mu jaho me ba asafo mu jawo me ba party ni mu ye den ejawo abusua mu ye panyi ye den esen wo me tu kwan ye den ejawo position enti na wonya me kasa kire me nu ye ni se me nu ye pese ye nya sa akoma foforo na one yenyi jealousy any enviness ye den emfiri mu. Number 2 forgive and forget boni a wunu ya ye den e dia ye wo no forget it facha no na ma wo ye den emfiri yifiri akoma mu yifiri wadwinu esanse sa wo de chen na say da so wo akoma nimu a wo mfa ncheye anytime bia wo behunu no afa yam ye den ehyew ena na so a wo say position ma yam position ho esanse position obi aba be di mampani wagya ho okọ obi aba di hene ewo wabusuam wagya ho okọ obi aba di ayasa mirima wagya ho okọ obi ye sofo obi ye bishop wagya ho okọ obi ye kirekire ni wagya no woko enti wunua na wodi ni kwa aduro so akoku no na wakwaji ni dibre no wo bisa wo sa wo be kire bo wa asase we so position ti ene nipa kuni nua wo mfere ene position ti nipa kuni pasa no ma nipa kuni pasa nkoko nipa kuni pasa odwan position obi mfa wo se dibre enti no obe kuni nua moma yenyi position ye den emfiri wo yenyi firi ya adwen mo na ye mfa nto yetimi se wunua na wukunu no wale de woko na wo so kwan ben e na obefa so obe den obekọ se de wo pesa position wo kokun obi no wo so wo koduru ho obi so ye den ebekun. Amen. Enti we ye kwan miensa me no mi elise yi firi ya brabo mu a Nyankopon ye den e ma ye akoma foforo. Amen. Afa ye ntie emira wo Nyankopon ye yi sa ne ma wo nyina afiri akoma mu no afa ma lese ne ma nwotwe was say 8 incredible things that happen when we give our heart to God. And near man one so watch ewo ho ma nipa wona wode wona aye den akoma manyame no was say near man hodo enwotwe a se wode wakoma manyame a ewo ho ye den edema wo se wode wakoma manyame a near man watch Nyankopon wo ye den owo edema wo. Number 1 was say you will find peace ubenya asomdwie ewo Ephesians Philippians chapter 4 verse 7 ubenya asomdwie die bentia emra wo ne wunua ne ntam ababone emra wo ne wunua ne ntam asomdwie nye de eni ho na afi wo de a che no ma wo hwe afiri na wo ne wunua na aka bomu no emra bi duru afa wo hu na nka wo yam hye wo no afi wo hu na wo yam nye den enhye wo biem wo no ye den eya wa wo tu enti wunya asomdwie ema wo nipadua we na wo san nya asomdwie den ema wo kra na wo san nya asomdwie ewo wuwu achi na afi wo san nya asomdwie ewo Nyankopon ahenie no mu nyame fra wo sa ne ba nyame fra wo sa ne ba enti se wo de bone echa na fe nyame ma wa koma foforo a ubenya peace ubenya asomdwie. Philippians 4:7 wase nyame asomdwie na me ye den me de ma mo na emoma nya wiase asomdwie
nyame ba ye osoro asomdue o ma enyansa o ma enimdi o ma ya hoɔden enti sei enetie emra wodi wunua bɔne eden ache no na wodi wunua ntam ayɛ kama no na wakoma mu ayɛ fita no afei nyame yeden ema wo asomdue amen. You will feel strong afei wobenya ahoɔden wobɛyɛ den esan sɛ obi bɔne a ɔde adi obi a wɔso wɔn fa nkyɛ ne nua nti no da bia hunu na woyam enti wanya mojamboroso wanya akoma yadeɛ enti wɔse sɛ wodi kyɛ na afei wote wakoma mu nyina de ma wo nua na afei wobɛyɛ strong ɛwɔ Nyankopɔn mu die bentia wɔse sɛ de yɛ kan Ezekiel 36 no verse 25-26 no wɔse sɛ nyame de ne nsu okrɔgyen ne yɛ den epete wo so a afei wobɛnya ahoɔden wobɛnya akoma foforo enti emra wode bɔne na yɛ den akyɛ na wakoma mu ate awie no afei nyame bɛma wo yɛ den wobɛyɛ nam na wobɛyɛ hye emra David yɛ den ɛyɛ bɔne no na wosugu Nyankopɔn so na nyame de ne bɔne kyɛ no afei David bɛyɛ den ɛbɛyɛ nam na wani Nyankopɔn ntam ayɔnkofa no yɛ den emu bɛyɛ den enti sɛ wode bɔne yɛ den ɛkyɛ wo nua wie a afei wobɛyɛ strong ɛwɔ gidie no mu wobɛyɛ strong ɛwɔ abusua no mu wobɛyɛ strong ɛwɔ ayɔnko no mu. Number 3, was it? You will begin to put value into the right place and people. After was it what the niema esombo ebe to na kwan so. Na what the niema esombo eba oni unuanye den entem. E niema esombo. Debe ntia mi di kan ka kira wo se enam obi akomanti na dwuma ye den ahyere no. Obi akomanti ni kunu ye den afiri ne nsa. Obi akomanti akogya no wa afiase. Obi akomanti Nyankopɔn chima nipa bi ma ne yɛ den eba na bra wo mu sɛ saa nipa ne yɛ den emeye oboafoɔ nanso wo de wakoma yɛ den epam nipa ne yɛ den efiri hɔ enti wo brɛ wa abrabɔ no mu wo brɛ wa akwantuo no mu wo brɛ wa asetena mu afei wo se emra nyame asomdue ana nyame ama wakoma foforo no afei wo de niema to order wo putu niema into right places wo de niema yɛ den etoto na akwan so enti woni nipa ntem asomdue ye den eba ho woni nipa ntem asomdue ye den eba ho. Number 4 was say you feel renewed. Said you work at the same Romans chapter 12 verse 2 now was say mo nya mo ho say wiase na emo mo mfa adwen foforo ye ensakira mo adwen what you say enti was say wo feel renewed afi wo be ye foforo wobɛyɛ foforo enti suban bia ana bɔne bia obi di diwo no afei obi di saa bɔne ne yɛ den ediwa ha wo biem die benti ya Onyankopɔn ayɛ den ayɛ wo foforo Onyankopɔn ayɛ den ayɛ wo foforo sɛ nyame ma wo akoma foforo a sɛ nyame ba abrabɔ no mu a wobɛyɛ nipa foforo. Bible say emra Samuel edi engo no yɛ den egu sɔre so sɔre yɛ den enya akoma foforo obɛyɛ nipa foforo enti sei enetie se wunya akoma foforo a nyame ma wo nipa duane nyina na ye den e transform wo be ye nipa foforo na nipa start ye den edi wo hu adanse wo anaka obi ka wa won fa nche no obi ka wa obi timi ka se nipa we na waka no no na afi wo gina ho ye den e hwe no de benti a wanya akoma foforo. Number 5 was say you will find true happiness. Afe ubenya anije sononko anija eye nokore anija eye kronje wasi mawani ka awurade ho na wa mawde akoma ye den epe. Psalm 37 verse 4 wasi ubenya anije sononko de bentia wa menyame aba akoma ni mu wa menyame aye den aba abrabo ni mu wa menyame abedi hine ewo akoma mu ento so wunya anije sononko won trase mo bi me kan kiro se yenko asore won trase mo bi kan kiro se wunu ayo bone fa cha no de bentia nyame ni je na ete wakoma nu no won so so nsem nu so wunu ayo bone ya wonu se wo ye baby ento de ne bone ya den ache no enti anije sononko ye den eba wa brabo mu anije sononko ye den ebetena akoma nu mu de bentia nyame ni wo na wo so wa ye den wa hunu nyame han bia ye den abeto so enti wo se wo ye den wunya anije sononko. Amen. Afe we say you are rescued from pains. Afe wo jewe den efiri yawdiem. Psalm 34 verse 18 we say awurade ben won na won akoma ye den abubuo enti Onyankopon ye den ejewo firi wo yawdiem
eyawa obi di wo fam eyawa obi nam so twetwa nkontompoto so na wo wie afiase eyawa obi di wo fam ma wadwuma firi wo nsa wo kunu firi wo nsa no wo se afei wonyame ye na agye wo firi sa pensi ni nyina mu na emo se wa fa ncha na wa ma wo wie amfiri a de bia wo be pass through pensi nyame eden agye wo firi yawodie mu. Psalm 34 verse 18. Number 7. Was it afei you experience real love. Afei ubenya odo sonko bi. Ubehunu odo nwanwaso bi. Die bentia odo na papa no ye de ebewu ede ma me no wie no ubenya sa odo no. Eye Romans chapter 5 verse 8. Was it emra me no wie ye nebonyefo no ye da so ye nebonyefo no Kristo ye den ebewu e ma me no wie no enti ubenya odo sonko bi. Die bentia Kristo hwe ye bone ena obedina so ewu ma ye no wanhwe de obi ye wanhwe de nipa bi ye no wanhwe de nipa bi kato ne so wanhwe kwanya ye de efa to de ne fa ye na mum wone de odo a wonya de ma adasa odo a wonya de ma ne ma ena wode ne nkwa ye de ebe to wo ma ye enti se yeso ye picha sa odo na Kristo benya ye na on benya de ma me no bi no na yeso ye benya sa odo na ye de e de ma afoforo afa obi ye bone a na wapege woni ye de ahwe cross no obi ye obone a na wapege woni ayeden ahwe Kristo obi ye obone a na wapege woni ayeden ato Kristo odo a wodi kan ayeden ebeda na di ayeden e kire yem enti wo benya odo soronko ye bentia wa ma Kristo aba abrabon mu. Last one was say you will feel fearless afa wu nsuro hwe John 14:27 was say asomdue na medi jamo na enye wiase asomdue na mede yeden ejamo na enye wiase asomdue mini anyame wo niam pa bi eyeden ede ma me ne omi no nyame asiesie niam pa bi ede ama me ne omi no se me ne omi no ye begyae saa ne ma wo nyina na ya ma yakoma mu ayeden atia Bible say me ne omi no Kristo ba betena akoma no mu oba be di abrabo no mu hene na de da me ne omi no yakoma so bia no onyankopon de bedom yen emra me de ma asem eba awie mumma yenhwe yakoma eyi mumma yenhwe yakoma mu ye esansa akoma we mu nyina na ne ma bone ye den ewo akoma we mu na store ne ma bone na store ne ma papa enti se me no bi ne betimi akọ heaven se me no bi ne abrabo betimi aso onyankopon ani a ejina yakoma se me no bi ne betimi di yem bone ya cheche ye yem bone afifiri ye ho se me no bi ne betimi akopi the real love of Kristo be da na di na me no mi no chise yesesa yakoma chise me no mi ye di Kristo moja no ewohoro yakoma mu na yemfa bone nye den enche se me no mi ye abrabo betimi aso Kristo ani na wonyame atimi afre yensa ne ba efiri me no mi ye yakoma mekira mu se me do mekira mu se me pemi so se yasempa me pe maami wo yasema me esa me pe wasempa na nso na makoma mu no na efi makoma mu na proye makoma mu na me ye wotamfo makoma mu na me hetiwo na nso ubeside ya yeden ehu na nso ubeside ya yeden ehu eya akoma mu nsem na nso mama ye hu se Bible se ade nyina so ayeden abue ade ama ye nyankopom enti boni biara ehunta ewo ya brabo mu boni biara ehunta wo yakoma mu no mama ye hu se eso ayeden abie ade ama ye nyankopom. Said Mark chapter 7 verse 21 to 23 na ka kire me no bi no wo se yakoma we mu no eno na ayerefasem eno na anibre eno na otan eno na anibre ne adwembone ne adwamansam ye den ewo ni nyina afiri yakoma mu sister mama yenso yakoma mu emira na woni nyame no wakoma epam nipa bi ye den afiri wabrabo mu emira na woni nyame no anema bi wo ho ananka ye wodia nanso wakoma ye den epo sa anema no epam nipa ne firi wakwan mu wakoma ede wokotu afiase te se yayiwu wakoma ede wokọ waseye mu te se wabehunu Kristo mumma yensesa akoma no se yan control yakoma se de wanyankopon dare na Nebukadnezar aboa no menu bie no ya brabo mu no huhu mu no ye moa mumma yensesa yakoma obi akoma nti akogya na wa afiase obi akoma nti wade ne sako bo obi ye kaye wantie nipa na yere awu eda ne so asane record asaya busua no wura busua no busua we mu na wokọ ware no omo de omo kum nipa o
nipa na komanti obi akomanti wa dome ne ba wo dia wo be bre wo dia ka hyen na ye de ne koduru obi akoma wo ya o akoma we amatumi bi asom a wone ne ba na ye de edi asie obi akomanti na wade aye de nagu obi akomanti nipa bi anyame yi ne be wo nyame yi ne be wo se wo me ye oboafo no wa komanti wa ye de wa pam nipa no ye de eko obi akomanti na adom akyede aye de afiri ne nsa obi akomanti na adom akyede aye de afiri ne nsa Debenti na kuma no o ma ni bre den etena mu enti ni nua no wosra na ni ye den ekobere na adom akyede afiri ne nsa obi akoma na japade kese afiri ne nsa obi akoma na busua aye den ayi na ma minia ene wonyame kasa kire mi no mi ni se mumma ye hwe yakoma yie na ye nso yakoma mu den na se de Ezekiel 36 ka kire mi ni verse 25-26 no wase mi di nso kroje be pete makoma me de be pete mo so na afa mu makoma aye den aye kroje na me ewurade me di mu ye bibie ebe yie yensire nyankopon se wo hunu ye mobo wasa kire wa adwen de nanso aka ne ma bi se wantimi amfa bone anche na wa ma wo wi amfiri a afei ubenya yade na emu se wo ma wo wi amfiri na wuyi jealousy ni enviness ye den efiri wa kwan mu a afi bible se wo ye den ubenya asomdwie afi ubenya odo na ubenya anigye na ubenya ahoden ene onyame asemaba upa anigye upa odo upa asomdwie upa ahoden ana upa yade se de wo kare the same Deuteronomy wo se me de no me ni enkwa e de ato wanim hwem na yidi a wo pe se wo wuo na wo pa e wo ho se enkwa e na wo pa e wo ho Nemo mama wakoma enadao emfa wonko wo seyi mu mama wakoma endadao emfa wonko to afiase mama wakoma endadao emma enyi nipa bi anyame eyi se wonya oboafo no emfiri nipa no enyi firi wo nchen so wakoma mu yi David say awurade me de wonsem besie makoma mu na manya wo ho bone bi onyame ndom yen na wonboa yen na yemfa ne nsem ensie yakoma mu onyame nye yen boafo wonya yen kandifo wonya ye kakaifo baby biara ye ko baby biara ye nam bia no onyame enye yen poma kurafo ontena akoma no mu na won hye yen den baby biara menum ye mmere e wa abrabo no mu baby biara menum ye tosini e wo nyamesumu no ye bompa ya ka kire nyankopon se won hye wo den na won hye wo ma baby a wuduru ya wo hwe ase no wuduru wa nyame empegya wo esa so se me so wo nsem na me ma wo nanye den empembo onyame enso ayen e wo ne nsem na wa maye nan ampembo onyame nhira wo bebire se wase wo bre wase wadaje wase wusika e wo wunua kuma brother Prince e ho nyame ye wakoma so ade nyina ma wo wonya wo kase na adom bia na nyame de awura wo mu no nyame mani empie ade biara wabɔ ho mpaye so many years a won sankae no onyame emfa ndom wo na won hye wani monyam wo ma watamfo nye wo naso ntiaso wonya wo se abe wo ma mfa so wonye den emra wo so na ebi nso wo busua so e wo Yesu Kristo di mu amen ye mo mpaye yeda wase nyame no kwafo ena anwumiri so yeda wase se awurade wadi hene na wadi hene ama wo ma yeda wase se awurade wonam won sem so papa na wabiebie yakoma mu na awurade ene wa me yanya akoma foforo papa ye de be som wo ne de atu ho anamo yeshira wudin epegya wudin ye wo kase se awurade wadi hene ama yem yesira wa ho odin didi won sem achi se akoma pie la awurade aso asem mu papa enya adwuma ewo ni mu na awurade entintu asem ho anamo na awurade yenye nhira boa yen ewa wie ebire mu hye yen den ewa wie ebire mu na entim nante wo wodomu ewo Yesu Kristo di mu amen. Bishop Osei, God bless you. Mama Esther, God bless you. Sister Gloria, God bless you. Nyamishira ubia Sister Susie. Nyamishira bebire. Obi biara wo se ne mre yantimi ambo ni din no. Onyame emboa wo na de wa hwere ewo na asemu bia no. Onyame enkan wo ho na wonya wo kese ewo Yesu Kristo di mu. Amen. Bye bye. Next week yebesi ahia 6 o'clock. Nyame embaya ewo Yesu di mu. Amen.